জোশ আসবে না, না হলে সাউন্ড সাউন্ড। আমি চেঁচিয়ে যাচ্ছি সকাল থেকে, এবার তোমাদের কষ্ট করাবো গলায়। ভাই এত আস্তে বললে হবে না, আশিস বললো না, জোরে জোরে লাউডলি। चलो एक बार एक तो मारना है, कोई चांस नहीं होगा तुमको। अपन चांस देगा, बोलेगा हम नहीं मार पाए, हमको मारो किससे। ये अच्छा क्यों हो रहा है? मारी लास्ट राउंड, लास्ट राउंड। হিলের উপর কি করছো?